مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Tidib. Famaji an barkabla foli amruta ko di Nouroudine TV la bela dina ma albaka dunia fanfan men fene sineka alnya be réseaux sociaux bela dina ma kadam na Facebook ma ko se Twitter ma ko se WhatsApp ma tele babolo bela dina ka albela dina fo binyolo anye jumasile ro jumasime benen to karo tele mo an kelema sanwa fla ani mona ana moba ana kutubu ana sheku ana amirul mu'minina la ye el hazo Cheikh Souleymane Sidibedi santan sabani kono ngoro moba ko ni barakalan kele kono ka fala fina kono fala bela kono barawdu lonte fuy kono ma wala ko ni dina la sabatini ala wurikidi nan muslima dina ko ndi ado ni kame ko kaslama la sabati kala wuriki wotise wala ko ni fo barakalan ke dolle ko ni kala dukulo ka arabade mbolo o bara dolle ko ni ye ka hina arabade ni ko na ka fo arabade ni ye ko ni meni juman ko ni silaka ko aliyel bo juman silaka anye ke slama de tupiro o dolle ko ni jotili kala di o dolle ko ni murujul kala di fela la fa bom bela de na kana na tinyala lama ko se kurun islama ka trete jikarante lama an men ko ni yiri ma fena ka kuma fo alukundo ka wol bela de nan ko ni kala ko anya mbulu bo bela de nan ko ndo ko liye ko solidi ko anya ala kalinya batulo ko ni ke na manya ke ko slama da ke slama de ko ni tupiro o kaira ka bela de na la Cheikh Souleymane Sidibé mo ba barakalan ke wolle ka ko beta ko la mun ka dina de mbulu ma wol ko ni misri lodi na ayi batu ke bun ko ni di ko beta ko la mandrasa lodi al ko ka ni ayi dina kan ke dialli ka baka hina ke samsulla ka hina fartanin na ka baka fo an namsul ko ni ko bela de nan ko ni ke bono si jamar kana ko ni na ka masro muso ba men ko ni ke bono siro wol ko ni boni den ko ni ka baka fo den wol fena ko ali mo bal ko ni brakan ni nya su be dula dina ma lutil fena ka fo wol ko ni ko alal janto alla dembele ko ndo ka masro ko ke ma kana babo sini be biam gangana di ko ni ko ala di be may ni ka ikila biam gangana men ko ni ka fo jamana kuntil ko ni ko jamana ko den ko ni hina do alla alal tilen alal munyu jamana ko ni kono ka ban ka fo jamana ko den fena ko ali ke famal fena kamba to ba ko ni di or kayra ka bela dina ko na la Cheikh Souleymane Sidibé mo bay barakalan ke men ka dunya kono bi ka dunen fo sema batema wole ko ni wodi wole ko ni ka ke dunya de kurba na UNESCO di ka fara Ameriki jamana la wole ko ni ka ten kanata ka di ali ma ka drapeau ta ka dama ko fara fina tele bero fan fela meni ali ya do tembe ani kambe sabatini wuliki nyona dia ko ni ko aya do barakalan ke ko na ana fara fina tele bero fan fela ko ndo or kayra ka bela dina ko na la Cheikh Souleymane Sidibé anye wati men ko ni ndo ni ayi jankuru ban wati di na mini mana jankuru di men kila na saraka ndo ko covid-19 du lek la ko coronavirus Allah subhanahu ko jamala de ko ni ko la lon ne wati ni ko na jamana famol bolo ala ko jankuru ko ni akante mi jensana jamana ko nyama ko no benata mo bay la hazu Cheikh Souleymane Sidibé ay do kala araba den men ye ka ben algbere ni alhaminan ko ko ma wala do jibi kan kelen kelen araba den wulu ko la wati na kana ubarka bla no wuli malon ko la se mo ba ko ni ma ka bandi kama fene ay de kurba men ko na bi dunya ko na men president di na ye association Nouroudine Islam di o mo ba kalanke men ko ni ma jine kan bate kono kankani ala mini sous préfecture lu kono katrate fala fina ani fara bela ma wuli albulo fara la délégation kelen kelen konna kana mo ba soro ka do wini mo ba fe ka man kana ira kala ko ay bara men koni ka ko bara koni dera alanya adene Allah klanya kisin na mayanya bara ka sang hina ka du hene ala badi hakil ma fen fen du ko kan ko ala bara koni ko bara be munan fambi ala bara koni ko aduma bela dinen koni ye ko ira ka jamala oro ni kama fena anyu juma sidul kondo lembi baden doli bi men bona almake dinkal kondo kana mo bala do jibi kan wulu kana wuli malon koni ko la se mo ba koni ma kan Nouroudine jama wuli malon ka bate jama wuli malon la gine jamana ko ka wuli malon kama so karama sulu ba ka fenfini bi bate kale la gine kale farafin ko ni kuna rina alele ko ndo bi ni ayi mo badi el hazu Cheikh Souleymane Sidibé ro badi ndandol ko ni bi lo men brana ka bo al make dingral do atana mena sen ko ni aldina kana badi ngulu giama fena ka bakal kuma kana me al bonay men ko ndo aldina kana wulla me katrate alna do jibi kamendi barka bla kamen ko ni al kararobi kala si anna kutubuma na el hazu Cheikh Souleymane Sidibé ni ala sunama aldina kana fa meso bela dinen ko kuma bi karama sulu ale ko ni barale ka dondo lenkene maya kondo bare gole konte wole ko ni tawudi konde ni ay alanya slanya bara ko ni mo bay bara kalanke men ka dondo lenkene maya kondo wole ko ni wodi kalbela dinan fo binyolo kalkulunke alal si wati naka alnya ben Allah réseaux sociaux ma alal si kalnya ben Allah télévision belebele ma ni ay Nouroudine TV di ni ala sunama ko timto ko sal dina fa meso bela dinan kono ko ma Aboubacar Siki manjuture wole ko ni giala wati bela dinan naka angiala si alma albaka dunya fa ka danteli ke kuma budula wole kana suruturu di ni ala sunama anda madu baden wala se aldina kana fa meso wala sra no bela dinan ma wassalam. Nouroudine TV,
La vision de Cheikh Suleiman Tidi. Alkasia anna musulu katrete an fakemol momen bonne almake dinkral do kana anna mo bama gwen anna kutubu anna sheku na el hazo Cheikh Suleiman Siribedi kana muna mo babara kana magwen binyolo wuli malon kana katrete do jibi kanu ani barka bla kanu alkasia binyolo ko sebe albadullah kuma la me watin na katrete ka algiara gbe anya anna musulu da feni abone wula la bi kana se kan bate bi mo bate laro yala so ma mo bara anna musulu to posise abone ro men ko fo anna bi barka bla men mo babara bi anna kam famio so la bela men ko commencer na initele kama tele ito di yebolami ntole tenen kamara ni bola kisidule lai solo wara kisido ka teren seni hal solo dana kelen tisaporo fadi fambe yendimina hal ka fa kwanyu atamarodi anyu ajidi ala barkaro ngora jidi ngora tamarodi kabin ka basiwo jiwo mi ala ka no ya dim fadi ma kende ya yembolo bi few kende ya yembolo ndiala tando alan fly solo barakaro wole nna ne saraka bodi an kontu wa fe fomba la solo yi nyina kana wali nyumalon foli dama ka barka bilaye aido awuma kafunye konoro filimi ni yen kan na bonna jite mi ni yen kan na bonna alay barka baro ka sabu ke la solo di aido awu kenye wole ka ke bi dumasi me manseni ando safa ni nyanya ila kramo solo duna kisidulo men ay tron tre wulon ko sebe ka be jankru kuma ko sebe jankaru kuma donc kabin ka jiwo mi alhamdulillah ndala tando ko sebe anna muso kramo solo wa men kra kisidu aka tukuro jamana bela ma ni kama fena asema sabero ko ni moba kun ka do men kun ke do kuma da kisidu kele ma ka tukuro jamana bela den na sa do jibi tabulo ma atre na kisidu me altre nyame ma ani ali sifali jumano kisidu bi andala tando bi kabi karamo solo do na fuduko tabulo ma dem soni la fuduko buluma alhamdulillah ala kamin tabila duwa wuro fudu yekela bi kisidu anya yere ma fudu yekela bi few andala tando fanana akunna wali kisidu kanal mahrere akera mahiradi few abarake musul majis sumade andala tando kisidu kala tarala munabi karamo solo la koro mutu ay way ba ube adan wali woma karamo solo ba do su abado tele kisidu kala yala blaro buko jamana be abe ambe yala blaro niki awa Nouroudine TV. La vision de Cheikh Suleiman Tidi. Alba famia soro anna muso la soro ma wati na membo na ko kisidu kana muso ka sena boli men ko ni kisidu anala jama aka do jibe menya ale de kalima menya na kisidu ka belad nema alba famia soro belad nyen kono ko ma ka banka ira ka ko tunu kala bulo ye tanel bulo ye mo bala ji corona ya la hazo Cheikh Suleiman Siribedi kutu ko jamana belad len ko ni amakilla su anitele ko ay wa wati belad na tu ko do ke alnya allah beden kullu allah haminan kullu ko do kalnya ala ko masaba ko ni musa jabido allah kullu nyama ro anna muso bele fena ya anda fa wati nane afana bona wula labi kana bate kan kanya no kana mo bama gbe nala ni dun kimaru le ni nela so ma anam so na to fose abona so mena ko fo anane bi do jibi kam ya daro bi kana ira ka anam mo bala kadrete wuli malon kam ya bulu ba no fo sise ande antro sinka anam so ma initele assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum salam ito ko bom ne to le bintu birite ka bo baten faji an sawani ne famra sewa nurudin ye li halamendo alama nurudin na wasada alama kuna irena kramo so alama mendan kuna an sawani nyamen ka dusu kasi mentranka ko mentranka alhamdulillah rabbil alamin ala ni kramo solo amba ala fo ka ko nymalo ka kramo solo fo ka ko nyalo kramo solo kini ko fene kramo solo tole ko kundo ko ba ku modo ko diki nyana kramo solo ko bra kala ko bra laka me asite dan fembula si ala membulo anya ala o madela ala manudini sabatela ala masi kandala ne ke ko ni aya fula ka ko nyalo su ani tele an sawana la ko bela den na an ba sawa famra nyale baten na faji ne ke la lumala nyanyina ala fe ka nyini alla kila fe sallallahu alaihi wasallam kramo solo ala masi kandara kramo solo ye do wuke ne fana ke nye sadi wuli ana ayena kana ye anyala parce ne men kuma kani nka min fo ala nye sunkaro do ani nye ro men do bi ko men ye kala alhamdulillah rabbil alamin ala ni kramo solo do wu anda ala fu ka barkala do se wanka men bulubi ka ira jamala ka ira kramo solo la ayi dola don singa ala nurdin sabati journaliste lo ala malusi kandara ala kana kan ju saudi ala mana wasara yijina sallam obarka Nouroudine TV. La vision de Cheikh Suleiman Tidi. Matanin kairi balu dan ala dan deme akamele kalu dan ala dan deme alele ka dama den dan ala dan deme
Jususu mama sani di deme masamin ka wali jini di ala dan deme akabraka dendi ala dan deme akadwa udendi ala dan deme ilele min kami sirilulo ala dan deme ibada karambo nulo ala dan deme ibada kafiri tubi ala dan deme ibada jobalu jeni ala dan deme ilele katila malu deme ala dan deme ya salle salle la ila salle anurudini jama ala dan deme ya soli namrama dinke mansadi deme ile bada adamalu deme ala di deme kwanya tasabiya luta ala dan deme kwanya wuridili ke ala dan deme kwanya girela saike ala dan deme anuba na girela saike ala waran deme ya sali sali la ila sali anurudini jama ala dan deme ya sali ala man deme kwanya sabar ankelu kodo kwanya sabar ankelu kodo kwanya fudumina kwanya badenya tugun kwanka nankella singira tinya no sena bolo tunya di masakalanki maribra bamban masabra bamban bedeke awbrake ba make ala bra bamban ala man semba manda ala man temenda fen ko kala sute ko la kenete bo fen ko la kenete bo woti la sute ko ala man la kala tunya de men badi na ka kankan de men kala ginete men ka mo balu bunya ka dinamo lu bunya inshallah ala ma temenda kila barakala sali ala muhammadi kebani ma ko wali jibasi ninteni anyebe kebani ma iyambada silamalu silamaya mobalu nurudini mobalu silamaya mobalu jonindi bai samaro jani moti banya siguro la ilaha subhanallah la ilaha illallah kebani ma ko wali jibasi ninteni anyebe kebani ma iyambada silamalu silamaya mobalu nurudini mobalu silamaya mobalu jonindi bai samaro jani moti banya siguro la ilaha subhanallah la ilaha illallah kebani ma ko wali jibasi ninteni anyebe kebani ma iyambada silamalu silamaya mobalu nurudini mobalu silamaya mobalu jonindi bai samaro jani moti banya siguro la ilaha subhanallah la ilaha illallah allo de halbi anya anna mubabarale na yele hajo sexual man silbedi alba famia soro anna musula kuma kama anya anna mubakalan ke brel defenda fene wudna to fosise momme alu dibi sunu kono ya kama so jamana be kallo adna sekna du foka katrete anna kana mubama be jimma mabi adna famia soro bela dinan kono ko masise moba ini tele tanatila ntole ko papa kanti ne kanta kan la Dauda Kante kan kana mobafu jeli tomba toro kankan jelil toro lagine jelil be toro parce que fin duni bolo la bolo duni fina donc an nani kana mobafu ne ala ka fin mendima ala te besola ala ba menso we be amma we dianye kana dowu ke mo banye ba aramadi anye dowu ke la le nyonye ala le ka fin malo ala le ka fin julo ko be se ala le kan leta kan la mbadema Dauda jeli kantika mo bal toro mandin jelil toro antanye ramadi anna na fala mandin jelil le toro kana mo bafu ka duwawu kyanye ala ma si kanara ala kana ala maliya ala ma sutura
ala y'a dɛmɛ sabari le ko bɛɛ ɲɛ adamaden i bi sabari i di lawasa donc kana mɔba fo jeli lula foli la kana mɔba fo silamaya foli la kana mɔba fo adamadenya foli la ala ma si kana ala mɛ an bolo ala kana lamaloya ala ma sutura ni kɛla le hɔrɔma baraka le hɔrɔma sallallahu salma a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan a bɛɛ la ni mɛn ka kana an lɔ ka karamɔgɔ fo a ye duwawu kɛ an ye et surtout ne man kɛnɛ a ye duwawu kɛ ala y'an bɛɛ basi kɛ ne ala m'o kɛra mɔgɔ ma mɔgɔ ɲuman la o mi papa k'a fɔ n y'a mɛn tuma dɔ an fana na mɔgɔ ɲuman la de a ka to min fɔla an bɛɛ ma ala m'a minɛ la a ka baraka ni duwawu ni baara ɲuman mɛn kɛ mɔbalu ye k'o jebi an bɛɛ ma ala m'o kɛra kɛla hɔrɔma la mɔba hɔrɔma la sali ala Muhammad. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi. Albra anna mobile la sanu la me wati na ye gilitomba ndoro bilal wul men nanen bi kana do fo tembe ni kamben ka 4 mobile la bara nyol kun ka na ile hajo Cheikh Souleymane Sidi bedi anyi mo bogale fenda fa wati na odina to fo se ka bodia fo na ya magbona jimi ma dinu ra ka badin na sisen mo ba tanate semba neto kabla kaba ka bokar famriya donc on sine Conakry Nouroudine meye donc anne abaral kay nimbola Conakry kana kankan madu kankan kota fonyela kana kramosulo fo bo kramosulo mana moba me yadi ala barake moba meni wallahi momo ki mri ala kuma ni duna kankaya e kankana fo et surtout ne cabinet la salumba ka famia o dengele neri la sulmana ba wa ka famia awala jala ne fabrale afani ne fale ka demna comme albeya ka lo nyama donc ambe wole de konoma kramo sulmana buya men la neka ka buya la ko ne moy balukan ne soro nani ko mfa ala bla sa ala ma hinala ka ala hinala ana fa fana ala mukara analla mobabbe ala mukara donc ne bana la Conakry kanka ya kuta ka bo Conakry fo nyen sunda ta ko kana kramo sulofo donc men duma ne nya wole wore donc on se ya kumena bi kana fo kan ko se ko ka famlia donc men fe wole wore awa Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi. Alhamdulillah rabbil alamin ali badin nasra nu kan kala me watina an fakemolo katrete annam sulu konima men nanen binyolo kana moba wuli malon kayra kala ko ay bara men kan ko bara kan ka sanhina akadu hene kama solo ko islam ya bara le kuninka oro anya annam sukro le flenda feni alina se kana wotola me ka basra no kenne men koni abulo bi kana ira ka bi mobala alina fa so bele nen kono ko masen aja initeli assalamu alaikum nto kabo yalama wasaya sangran wasaya sewana ka menila mamiri karamo solo la kuma lagi solo la ku sewana ka menda munu ala mala hinara nala ala mala hinara fala mo ba fe bra sana ya ko na ya ko ala mala jafara bema ala ma lodiya makafura ala ma lodiya makafura karamo la ko nan ka fo ni musulu ka fo ani do bala parce que ne ba fo noti sankran ka le ne ni ka kuma kremo la kuro ronino ka damina yankaro na ma hanye romeno ni mulong ala brakaro se wonan ko nin ka fo kunna fo ala la srala ibadira te ko susu chedingero sarayi ajuma na bere be sarayi abere kele nyonte nadu wuya yi ha ni nam sokoroto ya mba anule kan ni soroko ni wala brata man nabi ala ma braira ala ma sarara a denke me akoko laideni ala ma kra nyori ala ma kra nyori me fana laideni ko ala mo fana kra laideni nyori nadu wuye laideni nadu wuya fa nadu wuye kra mo solo ko mo beye aka abrata mi kumbrata mi ko me no ne ka fa yanyi nan kon ka lo nyi ka be bo ka baka ka nyema doni ka ndei laboro nto be nya fala mtakanyi alhamdulillah ta no masaya alai kra mo kele wole sinin ta safi fala la koro akanyi mfa ninga fo ni do babra yela Nouroudine TV,
La vision de Cheikh Suleiman Sidi. Badino albanko famia sona an fakema wula kuma ma katrate anna musulila kuma wuluma wuli ma kan do kala si mobama abara barakan ki men kun ke bi musulinya abara men ke islam ay dinna le kono na asuna ma anna mubarakani ak keneka alina famia sona fenna kuma al masisen abasa no men sona bi kayra ka dunya bela dinan kunna bele kon doni alasuna ma alino bela men sena el haji Cheikh Suleiman Sidi bidi anya be ala jiyama katrate kala saranu lame salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. Salatu men barake ka ke kila yine ma de ala mo kera ala bonden kulu ala sahabalu ka ala ne malu ma ala mo kera kila yamulu naymelu ul azmulu walijulu ka ala ne malu ma ala mo kera laji maliki ture ayebate jankana ka hinani anema jira ya ala mo kera muy ba flama jile bate jansumana ka hinani anema jide aluye ala mo kera do woni keido du kolo men ko ka wole ye bate kankandi se yafri samane ye yan du kolo fen fenni salatu ka mo ba frilu do ka ala nema luma ka ala gwankuna luma ala mo kera Nuruddin sayafrilu men ni salatu kaka sayafirulu do akemana musoma ka hinani anema jidi aluye ala mo kera salatu nyini nen ko wuluye nema di jama ka toroya dole masoro toroya ni farane ala lela nalmo kono do fili jankarodi nalmo jite jankarodi nalmo yilan jankarodi men la yoro kelen masoro adama lugulo jankaro ni nani bite silama muminin chema ni musomanu bologwe ni bolofin udulu ka saya masoro jankaro ni fe adama dilu na nyame du kulo ko kan be ko se intotene molu kose into sababu jankaro mena fene beni ta sababu jankaro ni kelemba kemen ta sababu di dunya kono fara gwen ni fara findo menu yeslama ya kono kan wulema men soni alala kile nyama lu soni kilaba muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yisulo kan wulema jankaro ni kene o men ta sababu di kallado lahara ni wulu kera trolo bi jonte alalo ko lawuli dina barakala ala mo kera anulu kendel le sayafirulu koyambi setenulu ye fankatenulu la anulu sin kamenu ye du kolo koka kan fene no be anta lonya ala mo kera adama dinu barana biddi masinima tubabu karo tele muga ani kele kana bo laji soloma jone jurubuto tumbu ani baba setenye fankatena ntese kola adama deni bela denen yi wili kana laji solo soro biddi masinima kawa wo be tubabu karo tele muga ani kelema men fenen bene farafin karo tele muga ani konondoma ni ka wo fula mafle kabanan ko le tela wolo tubabu karo muga ani keleneri ibake ala nyinina ala nyinina kelenero tauhidi limanaya o yenyini na kelenero kelen saba lolo ronfla konondo tani kelen ka wase mwani kelema ka se mwanu konondo ma ayete ala wolodo anye dunya men kono watini na o don mara ne dunya kula temenu bolo be faragwelu o la karo tele muga ani kelen ne bidi fabanan ko ba anye dina men kono silamaya dina o fene sabatini karo men kan ni wulu ya ita konten bola karo woro o fene muga ani kono ndo le bidi woro ni ala sonda abram memmaye internet ka
abrame laji solo maye YouTube ka abrame maye television na fo naji akololu mais mune ko sombi ndi yebi mune fena yola anye jamana men kono men to ko lajine alhamdulillah silama beni sawalebi jite ni yila men na le dunya kono ni lajine ka atasoraro ni o kera sababu di ka misiru lu datu anil lamman sake lajine karifane men na alabulo o bara jamari di islamaluma ko nyena suma men ye silamol ni alala bonte ko sinin tenen kene babo ko nyena suma men ye kale bara nyena suma ola wuli ko molu ye wabo alala bona o ye feti le di ambulodi ko ni Kenya le fena yala beytulo malo ni men kera wala ka nun datu ka da datu ni menu fenen do na misiri kono ka metre kelento misiri kono mol ni nyonte sabula jangaro ni awane mbasu wote an limana yanenta ma kwa ya ko bake limana ya do fenen tando kabra wa fefe woro obolo ma an ye janto njere do ke yanato daro firante ka banko ka bolo la ko luke ki bolo la ko yani yedo wati fenen kana jaanya aluba don ka ala batalu ye bojona ole sariya fona lubulo woro an ni sawale ikan sawa kunlo c'est le teigne ni senye lajina misiri be lajina misiri be nya fosila man na folotilu ye ni seye menu ye sini tene alla cila bankini tene ne ma sallallahu alaihi wasallama ambara karo yirika ke fenen alla bon datuni o ladda hananya ko dala ka hijabu bo annote ala wono fenen be na tene ne ma ni ka tene wo fenen ma fenen tene ngore le fenen kunyo ye sini tene ni tenen dole temeni men kunyo ye sini teneni imalai oro ni seye adama luye misile kakanka foga sini misiru ludala ka suboro farasla malute molu yi sawanyona ka nyale nyona koni bele yale moluka ni misi setiye a Kenya nyuma ni ile kono ma menu fene ye mafulela ani menu ye namena ani menu ye internet mafulela ni se yinya mbaila kodo kelo nesini ala nye na do fene setiye nyeni ke nyuma meila ala de osradima silamolu tere kasolela mais silamolu te mola kasolade ala la te kaso betre wolela la tele nani karotan aniko ni nyontu make sanjiri ka kono ni nyontu make ni kani kene yebi wati ni kono ayi alala la te dole ko ni wati base ko ni ke islamalu kono do filikodi kanna molu dusuku mafle abere bedel ni akro ni ana temate lo ko ndi wulu lonka wulu bonyondo a wati le seni me alabra fala no yala orombara alamadia menu ye mafle kan orobi eba noro done ya alabulori menu ye mafle kan orobi to abo karo tele muani kele fenfe ni administration kono nanzara barala to abul la barala ibe la jina kadiu ite la jina kadiu ni le administration ne kono kasarata karola metro ya duika akeda jangorodi akeda bolokolo nyadiu akeda ji tedi mbara karo yilika men kente kumala ne la isolo ye kuma men ka alado nindalu keda danfen dodi kasoro alate ne fenfe ne fokora ala nyantani bonson taro ala kana sinyabo ni fen wore kanan jigiro
ne kuma menu kan ko ndalilu ye jina le di wala fen wore ye njigiro jama men ye nko bunya men ye nkan ala ye bunya wole jense ka layi solo sa do yaro na ka so nye fen wore le kilila nindo ala kile ne kilila administration konomolu ni kuma ni do fo ala ye sise o menu ba ke yila ni dabari toroyaro ala di wulu fulen sise yani sini so sedi okay ndo fo ala ye sisa dabari lu ditien anyeya ka fo ala do ka che ala do fem fene ni yeslama ledi ele musulman ledi ele islama ya gbele mbeba agbele nteba ko ni ile soro medden kene ya ni ala la kile nyama ba aramade nu boni nyono modo yesu jiri la misiri la suni tele sika wo soro medo ala kodo do ye o te misiri la tama fala ko no wala limana ya kabo ala la kile nyaro ka te misiri la talaka abasanetini silamaya donkolo bile ye silama karo tele muga ani konondo di o tele mu ani konondo silama chema na musoma olu hamini mbake lajina fanfambi olu konondo fili ni mbake dunya fanfambi ka bela nurudini chena musolo kan na fo ala nyesisa adi olu fenen bosi kalubo aluta dabari juya wokoro ulu walu jere ye herani wasa ani korota kono nyo fola ala le adake fo molu ye la ala le la ka la ala la wole ye tunyadi mbara ala madia ka ala la se madia imam badinu naneye manden jelilu jeliya ye tunyale di wallahi billahi tallahi jeliya ye tunyale di ka sinji ro kosone yi ka wado faro aramadenu ye nyon hene jelu labarale ani nyamakalalu uya toro ka bo folo sima mande ngara ke ma kasinima jeli ya malabide ni ulu narabi kalu na to kana mfo bidi masinima komra sawa kalu barika folila ndi do wudi aluma sisa ba kama soro aramade ite ko kala mo ye nyumalo yakili jerele ite ko kala mo la jugumando yakili jerele la mara aramadia molu yalu tolomalo de la yisolo le kuma ka marilo kuna sinin keni menyina kunu keni menyina bifena keni menyina koni sinin kene odi bonyina o te bonyina o loni tembulo o loni mansa membulo jamani na ne mansa wala la hina nyini kama laji solo yere fonfe jamani na le ne be kalu hamile kana nesena laji solo yere fene ni hamini kono do filiye o do ne magwembaluma se ala kele ne ye hamimba tobra na ji ya kono do fili ba toka ni ala la hina masenni jamama ambere to ilando jon ye jonne di hali ala ba ko di ila o tibu ila jonne yala koni ndi men fo molu ya lon ko ala kilini asebele julu sara fenema mulu wa ko yimade ala kula tonya ni ala kumina yani dalifen tate kilini dan fente ala demena ala le dan fen demena mara ala madia ni wo se na bolo yetu yadi laji maliki ka menke wo se na bolo yetu yadi mfa ka menke wo se na bolo yetu yadi nna ka menke wo se na bolo yetu yadi laji solo no jonya menke la wulula nene do ka wulula do kaburu kono ni wo se na bolo yetu yadi aramadenu se ko ro gbani ko ro bidi masini ma tubabu karo tele muga anikele hamini kono do filime na ne mbake ala mo la wulida dabari membra la dan dabari kende memba lo adama den dala di ke bobo de ki damini la o membra lo ne la santani sabani kono la yisolo dawole kuma kan dabari kende membra lo la yisolo sena memba lo monifin sena di ken na maradi ala le ko o dan lo la yisolo sena o le silende la yisolo li hala beka la hankilika ko membra la dan wotiye kama man sammen ka o la kanda kan nebla o kanda muran kono ko man
dɔrɔn mansa o sara tɛ ne bolo o sara fɛn kelen min b'a kɛ ne bolo o le ye limanaya ni sabari di wɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'i sabari ala diyananfɛn dɔ kun ti o le ye sabari di ala goyananfɛn dɔ kun ti o le ye danatɛmɛ di o le kosɔn firawuna amadiya ye a ko o dɔ su danatɛmɛ ma ala la cila diyada ye kisi nama jiri nama sayidina musa diyada ye a ko o dɔ su sabari ma wɔrɔ n ye mɛn fɔla namɛnba bɛɛ ye n ye mɛn fɔla namɛnba bɛɛ ye k'a fɔ n ka nin telu ye bɛɛ lajɛlen y'i sabari bɛɛ lajɛlen y'i sabari bɛɛ lajɛlen y'i sabari arijinɛ tɛ sɔrɔ n'i m'i sabari mɔnifinya daraja tɛ sɔrɔ n'i m'i sabari kolabanko ɲuman tandoli tɛ sɔrɔ n'i m'i sabari sabari le sela ko la sabari le bɛ se adamaden kɛla ko di n'i ka lajinɛma filɛ n y'o tariku kunkurunin fɔ molu ye sori alu ye yɔrɔ nin bila télévision na lajinɛ ye cɛ min bolo ni Alpha Condé ka a mɛn an bolo ala m'o cɛla cɛ ne minara yan ka bila kaso la ala ɲina cɛ nin ka san yirika kɛ kaso la duniya tɔɔrɔya ni maɲumako bɛɛ rɔ ka sɔrɔ jama y'a kɔ a kani ye jama rɔ jama o ko k'an y'a fɛ ka bɔ ka i ta sara a ko k'olu b'an ta sara ko n tɛ sila kaburu kunna ko n sitɔ moyile kunna k'olu ye ta sara ko to yen ko ala di kiti tɛ ala di kiti tɛ ale na sabari men kala ala di kiti tɛ kiti o tɛ wani kala men di k'ale bɔ kasodenya o la ka lajinɛ mansaya fɛnɛ ta k'a d'ale ma lajinɛ n'a rɔ kɛ ale le bolo bi n'ale fɛnɛ ma di yan mɛ ma i t'i sago kɛ i t'i sago fɔ mere k'o la s'a ma sabari tɛ ma nurudini mɔlalu sabari an y'a ma kɔnɔ kɔni an ye yan ni bɛ k'i lama kɔrɔjɛtilu ni bɛ k'i lama morijugulu ni k'i lama subagalu ni k'i lama i ma na kibaru gwɛlu sigilen ye nin b'a don so min kɔnɔ a kibaru kelen pe b'a kɛ so min wallahi billahi tallahi nin b'a kɛ so min kɔnɔ ni dabari t'i k'i ɲɛwulun tɛ a la i ɲɛju n'a ɲɛwulun tɛ siri i yɛrɛ sɔnɔmɛ ma juguman bolo ma i d'i kun ko sɔrɔ ala fɛ yan ni tile 40 kɔrɔtɛ tɛ se donna ne la mɔlu ma ne yɛrɛ tɛ mutu dɛ mɛ n b'a kɛ la i soloko la i nurudini ne kan na i bɛ lajinɛ kadi i tɛ lajinɛ kadi ile di tɛmɛ sinɛ i b'a tɛmɛ kurun gongo mɛn na segurɛ t'o ɲɛ fo n'a ka fɔ tɛ ko ala la ko n diyana ko tɛ kɔrɔtɛ le tɛ don morilu tɛ se ko la subagalu tɛ se ko la an ye mɛn ma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ka ala dinya ko can ɲɛ k'an to nɔrɔ kɔnɔ ka kisi d'an ma ala m'o kɛra jankarotɔ minnu nani ala malo basira kɔnɔdɔ filibatɔ minnu nani ala ma nɔyara nurudini ala ma sabatira nurudini dɛmɛbalo ala malu dɛmɛna fɛn fɛn nanen bɛɛ tɔrɔ min b'a kɛ mɛn ka ala mala wulira an ye fɛn min kɔ ala fɛ duniya ani lahara hɛrɛ dɔ ala m'o dira i komi muso lɔ kunti ye yan haja tadi keta ani jɛfadima dumuyalu aluwa bayiti kelen la journaliste ya i senabɔ la a ye bɔ n fɛ bakɔrɔ sinɛ sandi nunakili mara bɛɛ bila k'o k'i alu malfatiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين namara masiri be naile dale sami samilo mfaji dale ba samilo mfaile dale ba mfanzumana sidi be mfaile dale sami kema demanda na wani kelela badema demanda mani kelela karandenu demanda nani kelela sinadenu demanda nani kelela sinalu demanda nani kelela namara masiri be nawani kele gbeda sanjulu mama sanjulu beni wani kele wala karandenu balodam fawani kelela mangro nutulu dam fawani kelela manankulu senadam fawani kelela bademalu demanda fawani kelela panzumana siri be fawani kele gbeda sanjulu mama sanjulu beni wani kele wala be wani kele saninya chebuna si musolo anya wani kele saninya sanjulu mama sanjulu beni wani kele lala namara moira wani
gila bate kabe kala ko tunyale o wala gila namara mamoira ailalla ailalla wala ilalla wala ilalla ambazumana moira gambazumana moira wala gila wazakalu kala ko tunyale o wala gila namara mamoira ailalla ilalla oh la ilaha illallah oh la ilaha namarama moira. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi. مولاي صل وسلم